ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରେ ହେଇଛି ସବୁ, ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ନୁହଁ। କୋବି ତରକାରୀ, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ। ୟା ଦେହରେ ପତ୍ର ଉପରେ ବାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଫାଇଦା କ'ଣ, ୟା ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଆଉ ଇଏ କଲରା ଚେକି ଭଜା ଭାତ। ତ ଆପଣ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଖାଇ କହୁଛି କେମିତି ଆଜି ହେଇଛି। एकदम पतला पतला कर कटा है आलू, ग्रीन मटर, अदा रसुण बटा दिखाई शिल बटा दिखाई आज्ञा ग्राइंडिंग हुए आम शिल बटा दिखाई आम अदा दिन शिल बाटिक मसला दी कर फास्ट क्लास पूरा टेस्ट पूरा सांघात जहाँ को कहते टेस्ट। ये पतर बढ़ाई यार गोटे आज गोटे देखा पतर बड़े कौन टेस्ट अधिका हम पतर बढ़ाई टेस्ट भी जबरदस्त लगे। तो ये आज आम खाया सादा सीधा भात डाली तरकारी ये आम चलला। आ कलरा चक्की भजा काकुड़ी तो ये खाया शांति तृप्ति रही जय जगन्नाथ।